नंदीग्राम में भाजपा कार्यकर्ता देवव्रत मैती की हत्या की बरसी पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने हजरियापाड़ा इलाके में मौन मार्च निकाला। शुभेंदु अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले बैच पहनकर देवव्रत को श्रद्धांजलि दी और राजनीतिक हिंसा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके पर कहा कि संघर्ष न्याय के लिए है और भाजपा ऐसे मामलों को कभी नहीं भूलेगी। আমাদের প্রিয় বিধায়ক উনি আমাদের নন্দীগ্রামে 4 বছরের যে উন্নয়নের খতিয়ান এখনই উদ্বোধন করলেন। আমাদের উন্নয়নের কাণ্ডারি শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ, আমাদের উন্নয়নের প্রিয় বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ। আপনার হাত ধরে নন্দীগ্রাম বিধানসভা এগিয়ে চলবে আমাদের প্রিয় বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী জিন্দাবাদ।